اللون هي مثل السرير سي اوطاوا سي اوطاوا نجمع وميدي يساول وفراني مان اقبيلي تمورث في قبيلة كندا الملكة وقافة لكن الدنيا ذيك ديس اللي مغناسن إيجات واحد سن رجال تيمونن تمورث قبيليث واحد سن ديال البطل دي ثمورث مهرسنت تزايريث ساقي قلاغ سريد سي اوطاوا تما القنصلي ثاقيني الامباساد كاع الجزائر تستعمر فاشان قالت تساقي غادي تما كورديناسيون قد يساول لنا كورديناسيون غادي يساولن يون جماعة الساقين السبت 10 يوليو 2021 الميرث نون داير ثم هرسنت تسمد تمورث الجزائر ثم هرسنت وقد دا الحسين مثلا الحق دار ذاكي دا الحسين يحيى هذه يخدم الوجفيس قبيليف هذا فو تسيري غير فران هذا فو تسيري غير فران ريجيم الجيريان تيروريست كولونيال Libérez les opprimés! Vive les Kabyles! État Kabyle! est devenu un crime. Être kabyle n'est pas un délit. ولكن ودابو مهرسانة ديكس ولكن قبايليت سي تشرا في طريس Pour pire, ils font de ça un crime. Je dis que c'est un délit. Là maintenant, ils sont en train de criminaliser toute la Kabylie. هذا اختيارين باللي نكونين لي تيروريست. شغل يقدم لك هنا يسافروا هذه التيران فلنا. Alors إلا قاتكون مال القبايل. Le seul rempart, c'est la Kabylie. C'est les Kabylies tout en se tenant ensemble, solidaires. C'est le seul moyen pour arriver à s'en sortir. Sinon, ne pensez pas au contraire. Alors maintenant, si vous vouliez qu'on disparaisse, qu'on demande pardon pour exister, on est sur le web. لازم تغني القبايل نكوني لان دي ثمورو مظال ورن كنارا نتخمم في اللون خاطر منو لا ديون اثمثني ولان دي ثمور نتقدر يكون نتخمم في اللون وسلام راه وحدون اموسو كيفاني من الثمور التقبيلي تيفدو غير الزاد يفدو غير في موننت وكشم ذادي لعبة وذافو ياكيا مهرسان خاطر ذافو مهرسان يستخدم في كالكاسيس سكواسمي سوا ديزون في ثموننت ستمورتين تزايد كوني ناد ازرفنا ازرف كيفراني مان اقبيلي ذنتا دينين ما نروح يفراني مان ماني لي ديمونن غادا اكيد دينا وقبيلي نقبل اكيد دينا وقبيلي نقبل اشو كان فراني مان قد يهدي دون ان كادر دو ليبرتي دو ديموكراسي دو ريسبي نوطامون اين مقارني زرفان بومدان ذا زرفيش الدنيا ظن كذا قبيلي ذا زرفيش الدنيا ظن كيف غير ثمون انت ثمورتيو ذا زرفيش اتسنا لحظه في لاصليش ذا زرفيش اتسنا لحظه افتني كيفيش نكون فاغا نفنو غوانا كنا ليطا لا ريبوبليك دو لا كابيلي
كي بغا نوغال لصلنا نكمل من نوغ لجدودنا سيال يون ذكرنا سلعقلنا يكذوا مشي كون نخدم عيني كي داكن نسمح سيست يبقى راي تفكر في المستقبل نوزار اساكي نساغي ونزهر ضمقران يميلان يقبيليا راود قبيليت جالس المسس الواي جالس إن غلاف ونافذ قبيلي عاضد جالس إن غمسن جالس ويدي حملن ثقبيليت سيسونا نوض سيسنا غاثوض تلميذ شيخ مامورات تلميذ ولا القبيلي بعدين الحاجة ترى كل ميت أيمدو كلا دخار من الليل قبائل التيروريست ترى أمكاش أشني غلو ميلان فوشني وغلتكم كسا أي المطار سرحم دي وراشنا سرحم دي وراشنا غير المطار هاي مكورن أي خدعان ذي الدنيا أثن كمال الزفري كمال هذيك الصغوة يمكن غادي عقل لا الزلفة لك مراد الزلفة لون فقبل التي في هكا سيدي سليمان ونقلا ضانين من الدقيق وطوان زهلوا ما صدقين من الجزائر وكاع قال تاوين القبائل الحوس اسباب باين في شماثين سيجيك نزيك القبائل ثمورت القبائل بدنا في تمورتي هنا ذي ثقارا تواخذها ديال كيكيت تواخذها ثقا مثلا نتوالي غاينا كغتسنول فانا رانا غادي داير فرافن ايوا كنا دنسو ساكن من الذاكيني ايوا كنا دنسو غادنيني اين كانت خدمه تيكلت النظام داغن بزاف خلا كوني تعدم تيلاس هذا هو ولي وامور نخدم دقيقه تسمي فراونا غادي مثلا إمحقن 2001 في ذوك نغان أفلاكوز أفتنكيثنا سقسمي ذكر دونيث ما موذي حاني كيزنا مع بن رمضان أم كريم بن القاسم إلى قد ندر كل ثليث الداني كيزن ضمعان ثمور وغالو نغانتن وزلان توخنق نستمرار كل يوم كيدغان ونتشويرا كمال نزا إنغالي لونيفرسيتي اون 82 ونتشوتارو كويل ذموزز نظاما ثمور ثمهر السنت ثزايريث أفتنكيثنا السوثرة هذه وين كان نخدم في دقيقة يجي تسمي ثورة تنمير تنمير لكن بغيت نسمكتي نقلا السريد سي اوطاوا مثلا هذه السنة أتسمكتيها كان أتسمكتيها استزلا لو 17 افريل وقبل 17 افريل نخدم لي تيشيرت تاعي قايد نسعى شي نورا ونغير الحبس الساقي اقرب هزار 100 قلاني الحبس شي موا دافريل راه الساقي انا البضان هزار 100 غير يقبايلين يقدو ذوك اللي بوينا كل يوم فاش تبوين اثنا ذوز اوغارنا 400 يبوين زيكني لان ويلي يتسارن ثيري تسميدن تقارناك لي زانديبوندونتيست لي سيباراتيست وهين نكوني نو سون با دي سيباراتيست نكوني نبغى نبنو ثمور تقبايلي لا نساوينا نكون الحبس زوار سوانا يا مازيغ وهند وانا يا قبايلي قال لا تصل القبايل مزوار وقروحني ليرو المساكين ما مشارك قبايلي نقد تسوي لان يجينا قبايلي ثلاث نسوي سوانا يا مازيغ نسوي سكسيوت نسوينا في التيشيرت جي اس كا الساقي جي اس كا اتلعب خدمنا الدراع كاين ذيك السنتي فينا نثرى كوالوليس يدروا لي ثمورث تفريق en Afrique, des Africains interdisent l'une des plus anciennes graphies africaines. Les Aïv, le Vater, il y a Dakini le Vater. أني مزية تفريقتو يا فاعل كلي وين تفريقتو وين البناء أتغذى البناء كي بلانات النظام دزكا دونك وكذا قالوا كلي نفهمت لو كني أقرأ كفريدنا أفريد تيموننت زمرنا غاونا الحبسة كنا لا
زعما خدمنا الجينوسيد ما كتهكينا خدمنا الجينوسيد ورزمرنا لا تحبس التكتي ورزمرنا لا تحبس لو كومبا اللي دي بور لانديبوندونس sorti. La Turquie et la France s'étaient essayés à ce jeu. Des opérations jumelles, des opérations d'extermination, des napalm, l'histoire, ils sont armés tous les pays des Nations Unies, grâce à المولى غير جدا سكواسم زوالو ارمي ذا سنمي تاع فرنسا. Malheureusement, la France étant un très mauvais joueur, au lieu de baisser les bras, خسارة وغادهم كنيس القمة الفرونتيير يالون كنيس القم le respect الحرماية يالون كنيس نثني سلو الفنار une Algérie شمنتي السلاح شمنتي سيد ريمنس شمنتي سلي زاد بيان سور تمورا النظام تفنار تساونت مورا غير لنفع فرنسا ما اكنتي دنا نو كيموسنا ولنا فكان فرنسا شمنتيني تيوهرن شمد الجزائر avec son idéologie arabo-musulmane. دونك مثلا تستمثل ولاش تاكدي ولاش توالين الفير ابريد نغارتي موننت ولاش واش زمان الخدمان اون ايدي بيرسون نو بو اريتي اون ايدي ثان ميرتن يوسف انت تسيدي مسدن ذاك زدت واخا ما كاين 14 لكن ساعه انا بدار تما بغيت مثلنا قبيليا تساوينا الحبس ديال الباطور واذا كان اللي تيروريست الور كذا واذا كانت تساوينا اللي تيروريست من هذا الكارتيل دالجيري بيان سور سني مثلنا واذا كنت مازال اختار طاس متشفوا لي من الدار دي ثمور طاس مازال بغانا في الطفل بغانا تناول الحبوس أسنني حذر ديما نون زوار قبيلي ماذا شو كان خنود عني حوايج يكون قبيلي دونك إلا قاتي يمكن مثلا كان الترويث نسارم تفانو كوت مثلا سني الكورة جاي مولا نساني كوت مثلا نساني لي فامين سنة كلي يمدو كون سني كلان دي برا سني أقرايد سن خاصة كان بعد في السنة شو كانوا لون أدنى نار غرسن. Ils ont tout criminalisé. C'est un crime de porter une robe kabyle, c'est un crime de brandir le drapeau amazigh, et c'est un crime que de brandir le drapeau auquel on s'identifie. Cela dit, l'identification et le sens de la nation. Donc, plus ils en font, ben plus loin nous irons. À Séguir, nous allons faire la levée du drapeau kabyle devant l'ambassade d'Algérie qui criminalise tout. Être kabyle est un crime. Il faut devenir arabe musulman, arabo-musulman, sinon on est des criminels. C'est-à-dire on doit se tasser, on doit se taire. Alors, le gouvernement canadien, à travers sa police et à travers la ville d'Ottawa, nous a autorisé à faire ce rassemblement et à brandir ce drapeau. Si ce drapeau appartient à une organisation terroriste, la police est là-bas et ne nous aurait pas laissé. Donc qui cherche-t-il à leurrer avec ses mensonges? Un pays qui n'a jamais été une nation. C'est un pays administratif, gardé par une armée et avec des frontières déterminées par la France. Point final. On va faire une sorte de rituel pour la levée du drapeau. Plus ils en font, plus loin nous irons. المثل الكريم الشاب زنسامي دي سوجدن ذاكين ذي اوتاوا نجمع كين ستيماديس سيدي جزدا هذا الحذر وخر ترى كي نشط فوق ثاني سي بون
دي النجم اللي قال اللي سارح اللي من ناسيونال وتذكر اش نابا كاين لا يا بابا هكا الغرض تنمير اسمك منين؟ اللي ساكن؟ انايس تكون بتكسو لان انا يا قبيل انا ساكن في اوتاوا ها فرحت ظل في شغل مثل سولمت انا يا قبيلي انا تمر في قبيلي هكا Libérez les otages, libérez, libérez, libérez les otages, libérez les otages, libérez, 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 libérez les otages, libérez les otages, libérez, libérez. المرد سي اللي محبس تمر تقريبي
وقيد يوسف سولا كن السفران إمقفاس سي الحبساكي Terroriste, pouvoir algérien, 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 terroriste, libérez nos détenus, libérez nos détenus, à bas la répression, à bas la répression, libérez nos détenus, libérez nos détenus, à bas la répression. ولاش 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 سمحولاش ولاش 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 سمحولاش ولاش 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 سمحولاش ولاش 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 سمحولاش أفريد ويسين تنميرت أفكاداكي وكتيكاداكي كنت يوسان الساكي وكاداكي كنت يجلس وجدن تمليلي ثاكي بواسان والسنة كان إن خدم اسمكتي لا ناسيون تقبايليت أغلانا قبايلية هاي غار خاطر on s'est désillusionné والنومينا ثورا بلي نسى une nation ما قارن الجزائر الجزائر n'a jamais été une nation هاي غار خاطر خدمت une nation arabe. Le nationalisme arabe qui nous présente comme le nationalisme algérien. Ben, le résultat est là. Au début, on pensait qu'on était algérien et quand on قبيل ثورة غتكشمض على الحبس أدفرض سواني قبيلي غتكشمض على الحبس أدني كيني ذا قبيلي غتكشمض على الحبس وغالا ولا ذي الجزائريين اني غيتمانيفيستينا لا يلحون ديال الجزائر وغنرتيزيو الجزائر نتسني وكنا ذي الحون أي غار l'Algérie ne contrôle pas la Kabylie. Et on veut reprendre le contrôle de la Kabylie. La gestion de la Kabylie doit revenir aux Kabyles. La nation, on s'identifie à cette nation kabyle. Avant l'arrivée de la France en Algérie, il y avait 3 beylikas à la tête desquels se trouvaient des beys. Beys, c'était les administrateurs sous l'autorité du pacha turc. Et il y avait un dey, donc 3 beylikas, Constantine, Oran, Akoud Titeri, c'est Médéa, autour de Médéa et Gintoura, plus un beylika à la tête duquel se trouvait un bey. Et le bey était aussi sous l'autorité du pacha turc. Mais son grade est plus élevé que celui des dey. Donc 3 dey et un bey. Les dey ont fait allégeance au bey d'Alger. Donc ils payaient leur impôt. Ils payaient leur impôt en blé, en légumes, en fruits, tout ce qu'ils pouvaient récolter, mais aussi en or, en argent. Et le dey s'est constitué une fortune, une grosse fortune. À un point donné, ils vendaient du blé à la France. La France était en révolution en 1789. Toutes ses ressources étaient taries. Il y avait une guerre civile. Et ils ont marchandé avec le dey d'Alger pour les approvisionner. Et ensuite, il y a eu toute une histoire, ils n'ont pas payé parce que la Révolution française n'était pas finie. Et puis à un moment donné, l'idée d'envahir Alger était née. Mais l'idée d'envahir Alger, il n'y avait pas d'Algérie. Et quand la France est arrivée, le dey, ils lui ont donné 24 heures pour se soumettre. Le dey s'est soumis. En se soumettant, les beys aussi, le beylika d'Oran, Constantine et Titeri, Narmédéa, se sont soumis aussi. Alors il restait la Kabylie. Bien sûr, au début, il y a eu une révolte menée par Abdelkader, mais en 1847, Amir Abdelkader a signé le traité de Tafna.
le traité de Tafnaïgi, qu'est-ce qu'il disait? Ils ont tout simplement divisé les 3 Beylika et le Deylika entre la France et Amir Abdelkader. Amir Abdelkader était proche des autorités marocaines, hein, était à la frontière, Mascara. Il était plus marocain qu'oranais à l'époque, puisque l'Algérie n'existait pas. Mais le royaume du Maroc existait déjà. Et quand ils ont signé le traité de Tafna, Amir Abdelkader est venu en Kabylie pour leur dire il faut que la Kabylie se rallie à Abdelkader. C'est-à-dire, il leur conseillait que la Kabylie soit sous l'autorité du nouvel État qu'Amir Abdelkader venait juste de créer avec la France. Mais les Kabyles lui ont dit c'est pas ça que tu nous as annoncé lorsque tu as annoncé ta venue ici. Tu as dit que tu allais venir nous rendre visite en tant que pèlerin. Et là maintenant tu nous demandes de nous soumettre à ton autorité. Aujourd'hui on t'a préparé un couscous blanc. Effectivement, lui et ses invités, ses accompagnateurs étaient bien reçus. Donc ils ont mangé un couscous comme il était de coutume chez les Kabyles. Ils pensaient que ça allait s'arrêter là. Ils lui ont dit, si tu reviens la prochaine fois avec l'idée de nous demander de nous soumettre à ton autorité, on va te préparer un couscous noir, c'est-à-dire ahlayas. Voilà. Et Amir Abdelkader était déçu. Tous les Algériens nationalistes arabes, ils nous disent qu'Amir Abdelkader a organisé une résistance. Il a demandé l'aide des Kabyles pour lutter contre la France et les Kabyles ont refusé. Voilà comment ils déforment l'histoire. Mais les témoignages sont là. Les témoignages laissés par les Français parce qu'ils ont tout documenté, mais aussi la mémoire collective parce que ça se transmettait. Le couscous noir et le couscous blanc. Mais on nous a toujours raconté donc qu'ils arrêtent pouvoir algérien assassin, pouvoir algérien terroriste, 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 pouvoir algérien terroriste. Donc, j'en suis certain. Donc, الساقي سوفرنا داش قالنا مال عبد القادر يروح على القبائل الناس نيوانا نخدمو غاف نكوني مجال يوميا وهوين فانا لا سبب بني مي فرنسا تستعمر مال عبد القادر نكوني ذا سيوين نتاعي حال يميران يفاد الحال يستنيا لو تريتي دو تافنا عند فرقا اين يغان الجزائر بزاف سينا يوميا ويفيغ في اللسان خاطر بدلاني مهبر ننسن من بعد غالا الناس ولا الترتيني الى كي نخدم ونستعرف رئيس كسناس ils ont annulé le traité de Tafna et ils ont poursuivi Amir Abdelkader avec ce qu'on appelle Sasmala يروح المروك ضرقنتيد سي مروك يروح المروك يتداولنا ضرقنتيد يتدرقن يوالا بلي ماشي كواطا سيدسن يغال يرد يرونديد سيروميا عندها سنينا شكاتي كان ذا شغل كوينات فيلا سيري عندها il y avait un mouvement musulman assez fort à Damasque مقام دمشق سينا يوميا بويت حبسن تنسى تواشولتينس الميل سميتني تشكير سنقال روحا قد روحهم ضرب كون يدي شكيان Amir Abdelkader a dit aux Français que c'est par la volonté de Dieu que vous êtes venus occuper l'Algérie. Mais tout ça est documenté. Et القبائلي تمو القبائلي هي مازال تتصنع. En fait avant Abdelkader il est ونسميس واحد نظامون يروح حد نتاعي كذا فان مزوارو وقبل Amir Abdelkader
elle a 30 000 combattants kabyles qui étaient venus. Il y avait la bataille de l'Harrach, il y avait une bataille à Boufarik, à côté de Blida. C'était tout ça des stratégies de guerre. Il y avait donc 3 batailles importantes entre 30 000 soldats kabyles et des soldats kabyles. وكنا رحنا لذافان خاطر من الجزائر قرب باطاس puis دايت تطفن القبائل اللي عندنا زكان دينا. Donc ils arrêtent aujourd'hui de nous berner avec des mensonges historiques. Alors, la Kabylie était indépendante. La Kabylie était une confédération. Malheureusement, on n'avait pas la notion de nation, le sentiment d'appartenir à l'époque. Déjà, en Kabylie, c'était une confédération, c'est vrai, mais ils n'avaient pas le sentiment de former une nation. Sinon, ils auraient fait une armée, ils auraient fait une administration, ils auraient fait tout ce qu'il aurait fallu faire. Bon, nous allons en 1857, c'était la guerre, donc la France a occupé Alger, les Tarouat d'Eilika et le Beilika à partir de 1830. Mais il y a eu un débat au sein de l'Assemblée française, l'Assemblée nationale française. Il y a eu un débat parmi les intellectuels français, parmi les politiques français, parmi les militaires français. Est-ce qu'on devait occuper la Kabylie aussi? Et c'était l'armée. Il y avait 2 partis de sensibilité politique à l'époque, militaire, civil. Bon, les civils ne voulaient pas que la France occupe la Kabylie. Et c'était les militaires qui ont dit, si on laisse un État kabyle à côté, eh ben, ils ne vont pas arrêter de nous harceler et on ne sera jamais tranquille. Et c'est quand le pouvoir a changé. À chaque fois, c'était la sensibilité politique ou bien la sensibilité militaire qui prenait le pouvoir en France. Donc, à partir du moment où c'était la sensibilité militaire avec le ministre de la guerre qui a pris le pouvoir, ils ont décidé d'occuper, d'annexer la Kabylie. Mais parmi les soldats kabyles, il y avait qui? Il y avait des zouaves. Et les zouaves, c'était qui? C'était des Oranais, c'était les militaires turcs qui appartenaient au Deylika de Constantine, au Deylika de Titeri et au Deylika d'Oran. Ils ont recyclé des militaires que l'armée turque utilisait contre la Kabylie. Parce qu'ils connaissaient, il y avait déjà beaucoup de batailles entre les Kabyles et les Turcs à cette époque-là. Ben, c'était des militaires arabes, arabophones, qui ont accompagné. Il y a des, ce qu'on appelle des photographies, mais c'était des dessins parce que la photo n'était pas encore là. Mais c'est comme c'est tous les portraits là qu'on voit. On voit tout, des scènes mais vraiment très descriptives. On voit des responsables militaires français qui leur donnaient des ordres. On voyait des canons. On voyait des militaires français avec leur tenue. Et on voyait aussi des militaires arabophones avec leur tenue de zouaves. Alors qu'ils arrêtent de nous dire que les Kabyles sont des zouaves. Les zouaves de la Kabylie, le mot zouave de la Kabylie, c'était quand déjà les Kotama luttaient déjà contre les intégristes égyptiens. D'ailleurs, ils ont occupé l'Égypte. Les Kotama, qui était un groupe, une tribu kabyle, mais à laquelle étaient ralliés beaucoup d'autres Kabyles, que ce soit la Kabylie de l'Est, la Kabylie de l'Ouest, et ils sont allés jusqu'au Caire parce qu'ils ont poursuivi les Fatimides jusqu'au Caire et ils ont pris le pouvoir là-bas. Et plus tard, les Turcs continuaient à recruter parmi ça, c'est-à-dire l'histoire était continue. Donc les Zouaves ont défendu l'Afrique du Nord jusqu'à la frontière égyptienne. Ça, c'était les Zouaves kabyles. Mais plus tard, les Français ont gardé le nom de Zouaves, ils l'ont officialisé, ils ont créé des régiments de Zouaves à partir de 1830. Sur Internet, vous allez tout trouver là. Il y a des dates, il y a les décrets. Ils ont créé des régiments de Zouaves avant même qu'ils occupent la Kabylie. Et les régiments de Zouaves étaient recrutés à Oran, à Alger, à Constantine et à Médéa. Donc ils arrêtent de nous dire à Ségui, les Zouaves qui ont collaboré avec la France, c'était des Kabyles. C'était pas des Kabyles, c'était des arabophones qui étaient les alliés de la France. Ils ont travesti le nom. Donc,
vous voyez qu'il n'y a que mensonge. Et dire une vérité, une goutte d'eau. Ce que Nordinait Hamouda a dit, c'est une goutte d'eau. Il a juste dit qu'on ne peut pas qualifier Amir Abdelkader de héros, fondateur de la nation algérienne. Il s'est rendu, il avait une pension, lui et toute sa famille. Il a laissé une descendance très nombreuse. Et il a donné les documents indens. Même les descendants demandaient à la France d'augmenter leur pension, le montant de leur pension militaire, parce qu'ils sont considérés comme des militaires français. Toute la famille d'Amir Abdelkader est considérée comme une famille militaire française. On voit Winef Nordinait Hamouda brandir des lettres officielles parce que les archives sont ouvertes. Et la France continue à soutenir le régime algérien. Il y a une loi française qui dit que pour certains documents sensibles, il y a un moratoire de 100 ans, c'est-à-dire ces archives-là sont gelées, personne ne peut les consulter, mais après 100 ans, on peut les ouvrir. À Seguir, plus de 150 ans, les ouvrages ne sont toujours pas accessibles. Tous les ouvrages, toutes les archives sur l'Amir Abdelkader et sa famille ne sont pas tous accessibles, aux chercheurs, même aux historiens en France. Aïrar, parce que l'Algérie ne veut pas que la France ouvre ses archives. Sinon, on va découvrir toutes les lettres écrites par Abdelkader et sa famille à la France. Mais il y a des choses qui sont sorties. Lorsqu'en 1871, il y a eu une révolte, une tentative de recouvrer l'indépendance de la Kabylie. Donc 1857, c'était la bataille Echarevon, menée par Fadman Soumer, donc une femme, à la tête d'une armée kabyle. Malheureusement, ils ont perdu. En 1871, ils ont fait une autre révolte. C'était Cheikh Amqoran et Cheikh Haddad, c'était des confréries, Cheikh Amqoran, une confrérie Rahmaniya. Et à Segard Qaran, Amir Abdelkader, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a maudit. Il a maudit Cheikh Haddad qui s'est soulevé contre la volonté de Dieu. C'est quoi cette volonté de Dieu? Eh bien, c'est les Français que Dieu a envoyés en Algérie. Ça, c'était écrit par Amir Abdelkader, où il a condamné la révolte de 1871. Les archives sont là. Je le redis, Amir Abdelkader a fait une sorte de communiqué pour maudire les Kabyles, à la tête desquels était Cheikh Haddad, donc le Cheikh Amqoran, pour avoir mené une révolte contre la volonté de Dieu, qui était la France. Amir Abdelkader, c'est un héros, fondateur de l'État algérien. Il y a une statue en plein d'Alger, il y a même en Kabylie, il y a une statue. Cheikh Amqoran, Cheikh Haddad était tué. Aucune mention dans aucun livre, des livres scolaires dont on nous a abreuvés quand on était petit. Moi, j'ai fait l'école en Algérie. J'ai fait l'école primaire, moyenne et secondaire. Je me souviens, quand on lisait, quand on assistait à des cours d'histoire en arabe, nous et un camarade qui était à mes côtés, on a colorié, on a changé le livre d'histoire. À chaque fois, on leur disait « Haï, haï, haï ». On barrait les pages, on faisait des croix. Donc ils ne peuvent pas nous endoctriner. On était des petits enfants et on savait déjà ce récit officiel que l'Algérie nous servait dans les livres était déjà un mensonge. On était des mômes, on était des enfants, 13, 14, 15 ans. Aïra, parce qu'il y avait un autre récit. L'autre récit, c'est ce qu'on nous racontait au village. Les Soudar, les parents, et Moulenna. Donc, vous n'avez pas réussi à nous changer d'identité. Vous n'avez pas réussi à éradiquer notre identité, notre langue. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Parce que nous sommes là, avec nos enfants. Et on va transmettre maintenant, nous avons les moyens de corriger ce mensonge historique, officiel de l'Algérie. Nous avons des plumes, nous avons accès au savoir. Nous dominons les langues étrangères. Et on va diffuser ce récit véridique au détriment
du récit mensonger de l'État algérien, rappelons-le, un État terroriste. Salimir. كريم دابا الكلام متسلم وقبل السؤال محمد سعيد هذه ان ديسكور محمد سعيد هاد سميتها كان ثوالا الديسكور كاين كريم سينا ثان ميرتي كريم شحال كان لي مونسونج اون سيري دو مونسونج قمنا فكن درنا هذه غير ايواث مثلا ايتي ستماثيني قلنا الحراك même la date de naissance le 16 février les Goukas تريشين سولات سينا المونسونجر ولا ويكاد يلحون يثيكلي الحراك دبروا الناس اللي اسم الموفمون ان تريشين ناس في لا دات au lieu du 16 février il y aura سنة 22 l'indépendance de la Kabylie c'est la même chose au lieu du 3 juillet le 19 mars 1961 le 3 juillet 62 متفراوك تمثال nous avons le 5 juillet, donc la photo numérique de Qadar Gdiri ibn Zayer, toi en Zayer, toi en France, ça y est, dans la Tchiakal. Tamur de Zayer, Sarati de Tamber, Tamur de France, Sarati de Tamber, alors nous venons de Tamdida, Rosan, Vilaka, ou Kawash, Karan Dadawan, de Wahintihin, ou la Dawili, nous n'y Dukulun, ça fait Koraïna. Ça n'est pas Awala Mohsad. Fadliati Karim, Imsel Foumzroui, il a abordé l'histoire d'Algérie, de la Kabylie. Lui, il a parlé d'histoire, moi je vais parler de l'actualité. Je vais parler de la Kabylie et je vais parler de l'Algérie. J'ai préparé un petit papier, si vous permettez, je vais vous le lire. Il y a une rupture institutionnelle de la Kabylie avec l'Algérie. On ne peut pas revenir dessus. Il y a une rupture définitive institutionnelle de la Kabylie avec l'Algérie. Un génocide en phase de préparation. Les événements qui agitent actuellement et le gouvernement canadien et le gouvernement nord-américain. Les événements qui agitent actuellement la scène politique kabyle et qui menacent nos citoyens nous interpellent pour alerter l'opinion publique internationale et les défenseurs des droits de la personne partout dans le monde et particulièrement en Amérique du Nord. Notre appel en direction de nos amis américains et canadiens s'inscrit dans ce cadre pour leur faire comprendre la réalité de la problématique algéro-kabyle et des plans génocidaires que concocte le pouvoir dictatorial illégitime d'Alger. Par les arrestations arbitraires des Kabyles, pacifiques, sans distinction de leur orientation politique, le pouvoir algérien met en exécution son programme de zéro Kabyle décidé lors du congrès de Mostaganem, encadré par la gendarmerie nationale algérienne. Notre devoir, comme militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie MAC, est d'exposer aux organisations internationales des droits de l'homme et au gouvernement américain et canadien la version contradictoire de la position officielle mensongère du pouvoir algérien concernant la violence ou le terrorisme d'État qu'il exerce sur le peuple kabyle depuis des décennies. Le MAC s'est donné comme mission, depuis sa création en 2001, d'internationaliser le combat du peuple kabyle d'une part et de délivrer d'autre part la question kabyle du ghetto géopolitique dans lequel la France d'abord et l'Algérie ensuite la confinent depuis plus d'un siècle. Quand on parle de Kabylie, il n'y a que l'Algérie, la France, les autres États ne savent pas de quoi il s'agit. L'Algérie d'aujourd'hui invoque au sujet de la Kabylie le prétexte d'affaires intérieures d'un pays, exactement comme le faisait la France durant la guerre d'Algérie. Il faut rappeler que le gouvernement algérien soutient deux mouvements armés de libération que sont le Polisario
et le mouvement Hamas palestinien. Contrairement à notre organisation qui a toujours prôné le pacifisme. Kabylie, Algérie, deux pays distincts. Pour comprendre la question kabyle, il est utile de rappeler brièvement quelques repères historiques. Il faut d'abord dire que l'Algérie et la Kabylie sont deux pays distincts et que c'est la France qui a annexé le 14 octobre 1839 par décret signé par le ministre de la guerre de l'époque, le général Schneider. Cette annexion, de facto, qu'aucun Kabyle n'a ni cautionné, ni signé, demeure un contentieux historique entre la France et la Kabylie, et qui aujourd'hui oppose la Kabylie à l'Algérie devenue indépendante depuis le 5 juillet 1962. La colonisation du territoire nord-africain, appelé aujourd'hui l'Algérie par la France, a été accomplie en 1830, mais la colonisation du pays kabyle n'a eu lieu qu'en 1857, par suite de la défaite des troupes de Lalla Mansour, une héroïne chef de guerre qui a préféré mourir en prison que de se rendre, contrairement à Amir Abdelkader. Depuis donc cette défaite, le peuple kabyle s'est régulièrement soulevé contre le colonialisme français, comme le soulèvement populaire de Cheikh Ahmed en 1871, sauvagement réprimé par l'armée française. La France de l'époque a procédé également à la déportation d'un grand nombre de Kabyles vers la Nouvelle-Calédonie ou vers le Moyen-Orient, afin de priver la Kabylie d'un potentiel humain capable de fomenter d'éventuelles autres révoltes. Il est fastidieux d'entrer dans les dédales du labyrinthe historique de la relation Algérie-France, ponctuée par une alternance de violence et résistance jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. La Kabylie a payé le gros prix en fournissant à l'armée nationale algérienne le plus gros des contingents de soldats et de leaders politiques et militaires. Avec l'indépendance de l'Algérie, la joie du peuple kabyle a été de courte durée, puisqu'en 1963, l'armée algérienne, rentrée fraîchement des frontières Est et Ouest, a déclaré la guerre aux Kabyles qui voulaient une Algérie démocratique et respectueuse de la dignité humaine. Près de 500 morts. C'est comme le train. Un colonialisme peut en cacher un autre. La dictature militaire qui s'est installée à Alger a procédé à une épuration politique de tous les nationalistes kabyles en les assassinant, en les emprisonnant ou en les exilant. Le calvaire du peuple kabyle n'a pas pris fin avec l'indépendance de l'Algérie, dont le pouvoir a planifié une extinction des plus élaborées en exécutant un ethnocide efficace et abject par une arabisation obligatoire et une islamisation péremptoire de la société kabyle. Conscient de ce danger, la Kabylie a refusé de se soumettre pour ne pas disparaître, et c'est ainsi qu'elle a continué le combat pour la survie de son identité, de sa culture et de sa langue. Après les troubles de 1980, qui a vu les animateurs du printemps berbère tous arrêtés et mis en prison, il y a eu en 2001 un massacre de 128 jeunes manifestants kabyles et dont les auteurs de cette tuerie n'ont jamais été quittés par la justice algérienne. Depuis, le peuple kabyle a compris que la cohabitation avec les Algériens, qui d'ailleurs n'ont manifesté aucune compassion envers nos victimes et blessés, est impossible. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est la voix de ce peuple meurtri et qui aspire à édifier un État démocratique en conformité avec le droit international qui permet à chaque peuple de disposer de son avenir. Le peuple kabyle adhère dans sa majorité à ce projet et le démontre à chaque fois que l'occasion lui est donnée par le rejet des élections algériennes ou autres événements sociaux, culturels ou commémoratifs. Rejet total des élections algériennes par la Kabylie. Les Kabyles, acquis aux idéaux démocratiques, ont de tout temps boycotté les fausses élections algériennes que le pouvoir organise
pour donner une illusion démocratique aux chefs d'État étrangers. Il est passé expert dans la manipulation des élections et des résultats qu'il décide bien avant que le vote ne soit réalisé par la répartition des sièges au Parlement aux partis alliés ou aux partis d'opposition amis. Cette pseudo-mécanique démocratique à la sauce algérienne, à laquelle la Kabylie n'a jamais donné sa caution, s'est vérifiée de manière éclatante lors des 3 dernières élections algériennes. Le gouvernement algérien confirme par la voix de son président, imposé par la junte militaire, que les résultats des votes ne lui importent peu et l'essentiel est que les élections aient lieu. Pour étayer cette affirmation, observons les résultats enregistrés en Kabylie lors des 3 derniers votes. Élection présidentielle, 0,4 poussières de vote. Référendum sur la nouvelle constitution algérienne du 1er novembre 2020, 0,4 poussières de vote. Élection parlementaire du 12 juin 2021, 0,4 poussières de vote. Il faut préciser que ce sont les résultats officiels que l'administration algérienne a publiquement communiqués. Ces votes en Kabylie sont ceux exprimés par les membres des corps constitués, comme les militaires stationnés en grand nombre en Kabylie, les policiers, les gendarmes ou, dans certains cas, des citoyens ramenés d'autres régions. Ces chiffres ahurissants devraient justifier l'annulation purement et simplement des votes, mais le pouvoir, puisqu'il les a validés, confirme la rupture institutionnelle définitive de la Kabylie avec l'État algérien. Le gouvernement provisoire de la Kabylie en exil à Paris demande au gouvernement étranger, notamment canadien et américain, de prendre acte de la volonté du peuple kabyle et de ne plus dépendre des autorités algériennes. Merci. ودين قدام واحد الشاهد إذا أداني غرض الديسكور تنمير محتاج وقدرت من راهي لاقي السوتر غادي ولي السرفم خاطر قلنا ميد بواور خدم عاد سنة لي زيرور يوث سيتي ان لابسوس ولو دينا l'indépendance de l'Algérie, de l'indépendance de la Kabylie qui a eu lieu le 3 juillet, le 5. Donc je voulais dire, je parlais de l'indépendance, de la fausse indépendance de l'Algérie. إزواريد وأنا خاطر وصفا تسزل l'indépendance de la Kabylie. ديروا السنة اجتا بريد مولا شو ثنا السنة ثني الموفمون كاين مقارنة مستوى نستعرف في الحراك يبذات يخرطها سورفين كنا قوقاس كان سكراني كيلومتر اي سورف وث خراطه دونك يثيدس يبذات اسن 16 دي فورار يخرطها وقلنا غمساكي 3 دونا لحون في الرويض وزرنا لنا نولد نزورن اش قارن يولد ولا ثلاث استلاليث الموفمون نسكات فنديس اش قارن 22 فيفري خاطر 22 زعما فهمت كرا بان النظام تمرين بس مثلا في ستماثين السمكتير تساد أكنا دنيني أين دورو الناس التنين التريبيونال دو تيزي وزو يقدوين يديرا نوكويا قاد داني ونا نتزاير سيدي محمد نعم كيس قارن أوركلي سي كادوك ce ne sont pas des jugements fondés, il n'y a aucune chose retenue dans les dossiers de nos militants. Lounas Hamzi a 277 jours. ورادي تسورينا دي اديون جوستيس وكذا كيبون تنسندير لي اتنساعدينا زكا مي ساعدني الدوسي بو كيبون نسندير لي اتنساعدينا سنتناين ايوا شو ساعنا وين لوناس حمزي يبين لو 6 اكتوبر كيندي دونك نكوني اقلا داكي اركاز تمطوط اكين ادن فديك دوين كدوات مثلنا لاني الحبس يكدويد ومد الشمن ساوك ذي شكانا زند لي كونفوكاسيون يعني لا مانيير سوسيجن شكان لي كونفوكاسيون وتسسنا لا ستداوينا دسنا كتجني القهوه كتجني الخوالي كتجني الولاني اكنا نقدر نون بريسيون بسيكولوجيك دو تا فامي دونك ماشي اليوم ماشي السنات لا ماجوريتي دي ميليتون هكا ثورا ونو دون طفال لا كونفوكاسيون يتراجوت ان ديونا سندير لنا الماكوذا إني كدام أنا خير وذاك بوينا الحبس وما يمكن ينسرجوا مزرعة من بعد غير لا كونفوكاسيون غير من بعد السيركي لينا خاميكا كتخدم فرنسا زيك هدا سناك السيركي لينا خاميكا تكشف من سلي رونجيرز أكا وين ميكنا اللي في بخار
ساقي دس بوسمشتي مام يعني كدينا تجور ما توبق بلا دي مث يعني ما سوسو ما دغنفون نبض ثالثني كويد ما ثنيض زوجات شي تهور ما نبدا نسمنا لا اللي كان كيجي ما تكتب انا الماسك لا الا ولا دخلنا على ورا ساقي ليطا الجيريان ما ثنيض كان باللي كذا قبيلي ça pose un grand problème. بون عقلي مسلاين خاطر هذا البطل عندها ولا شو كان بيي كويد وين كاين غان وين نقن وغان تاكوزين ويا هني اذ لي كريمينال انوين غان 128 جون اون كابيلي en 2001 انوين غان كمال ياشن تموت يمس وتزرع ولاش لا جوستيس ولاش شو ديفون فلاس انوين غان دي انتيليكتويل كابيل des années 80 انوي تاونا الحبس بغار ان جوجمون بغار ان دوسيي سي ليطا الجيريان ساكي ما نسوسم نتكيفسن خاطر داكي نتيدير دي ثموله عندها نفهم شو مقارن تيلي نفهم مقارن لي دروا دو لا بيرسون نفهم مقارن لي دروا دو لوم نزرع لا بون ريفيرونس بور لو ريسبي دي دروا دو لوم سي كوا نتوالي مش تعيشني يذوذن يتواقدون ويقدرون يتريسبكتين لي فالور يونيفرسال كوم لا ليبرتي اي لو دروا ديكسبرسيون لو دروا دو شوا لي كابيل واش خدمن كان لي ديتوني كاينين كان بلي فغانا دايرين ديال اللي نوثني ميهدوز ميتيرينوك الموند انتيي مي ساكين وفاد جوست دينا دا قبايلي سا بوز ان غران بروبليم بور ليتا الجيريان l'État algérien, l'État algérien, il n'est pas légitime en Kabylie. La seule région de l'État algérien, il est là légitime, c'est en Kabylie. Ça fait votre constitution, elle n'est plus valable en Kabylie. Vos lois, ils sont pas, ils doivent être non applicables en Kabylie. Maintenant, il y a الدكري قبيليا امشي بغوي لي ثموري ونا تسرفيف الى اني دي كان دي قبيليا وتعميدا البطل افو قبيلي نيرون ثورا بون تقرا شحال هنا ثورا نبوض حتى اللي تقيد تكتمني خامن مدن يكتمني خامن ندا تاويني في مثين راون سنت نهلتي à 5h du matin après un تفغ في الجفردان un souffle la liberté pour tous les peuples algériens. Est-ce que en cette période difficile, est-ce qu'on a vu un soutien en dehors de la Kabylie pour les Kabyles qui sont derrière les barreaux, juste ils veulent juste être eux-mêmes. On veut juste être des Kabyles. On ne veut pas être sous l'autorité d'un État. Il va y avoir on est là contre les peuples. Il va y avoir des dans une identité d'un autre peuple qui n'est pas on va aller زين النظام نفكر لي ذي قبيليه alors le mot en 2021 عندها l'esclavage ou bien la démocratie ça a une valeur ça a quand même une valeur en dehors de l'Algérie mais apparemment en Algérie أقدر toujours au 8e siècle أنا كيخدم ليطا الجيريان يخدم في ركبه au 8e siècle اشو كان انت ثالثني كشمد السيف يبويا الدين بالسيف mais en 2021 grâce aux bijoux des femmes kabyles en 1962 grâce au renforcement financier de l'État algérien à cette époque غنتاخد السلاح وغنتاخد السلاح وغنبنوا الحبوس انا غنتاروان راونا نكاغوري هو النيف نكاغوري النيف se limite ما ديكيروليه ما ديكيروليه يدير البطل
البطل عندها تعويض امذان torturer au nom d'une loi qui n'est pas légitime sur mon territoire. ولاش الباطل نيوا ولاش نيف يغرفن ما ديكريون خاص ولاش شي ساعه comme puissance ou bien comme pouvoir, mais au moins أديني non et non وحبس مالا وكونوا قبالة وكونين نكمل سوا شو نزمر سوا كنزمر لكن هو ندنيني la dictature n'est pas applicable sur un territoire des femmes et des hommes kabyles libres. أزوف الأول نبغى كان دنيني ذاك ماذا قلنا ملال دساقيني كاف إوا كنا سنيني ويجيني بوينا كان الحبوس أقلا غيدون وكن تشجرة ألما ذاين أدفغن سي الحبوس نسن ثمورث الجزائر سيزيك ثمورث نتكركس ثمورث اللي كتب ثورة روحا رموسون وفراني من تمرفق ليليس خدمن سرسن في القانون ذا موسو إيقنقان زرغارة شو السمان إذا لي تيروريست ذنوثنيا إيقنغان ذنوثنيا إيقنفان ذنوثنيا إكسجوجلان ذنوثنيا نكوني أنش تبغوثك ما يون ذيك نغيد يقيمان هذيك ملا منو نسعى رجازن نسعى ثولاوين نسعى وذ يغران سلام هذاك نيالي وانا هذه سقسي مانيس هذه سقسي امزروي هذه سقسي ويكي لنا كان ديال الحبوس اشون السبا شو كاطي فرات ياريفا سننا كان يفلا ذنكوني كان يزمرن اد السوكس ثمورث القبايل سوكزاكي وياكيا تمور ثاكيني كات الجزائر انا Je voulais apporter une précision par rapport au 17, justement, parce que moi j'étais appelée à partir de la Kabylie. Le mouvement, l'appel pour les cris, c'est un cri en fait de détresse, c'est un cri de cœur, Tilawin Sismouth, ou la diaspora, c'est pour, dans le fond, c'est pour renforcer leur mouvement là-bas. C'est très 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 difficile. Donc la Guinée sur la diaspora, on va collaborer, on va participer à ce mouvement-là. Je fais partie du collectif du Printemps Noir 2001. Donc en fait c'est une continuité, ça fait 20 ans tout là. On a cru arracher quelque chose, mais finalement c'est Sima a fait au XXIe siècle, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Soura, donc, je fais partie des initiatrices de ce mouvement. Donc, dites-moi, on doit être disciplinaire. Donc, je fais partie des initiatrices. Je l'ai reporté déjà pour le 10, le 10, j'ai couru pour avoir une autorisation. Ça m'a pris 3 jours, je travaille. Ça m'a pris 3 jours de stress. L'autorisation, il fallait attendre. On verra que c'est pas possible pour le 10. J'ai dit ok, d'accord. Ok. J'ai écrit aux filles de France, à Paris, à Marseille. Mais voilà, il y a une réalité, on n'est pas encore prêt, on va le reculer encore. Ok, d'accord, j'ai appelé la SPVM, on va annuler. Et puis d'un secteur à un autre, parce que quand on choisit des endroits, mais là, par exemple, l'endroit, le policier, il a une autorisation, le secteur, il est à Royaume. Donc, je gagnais à Royaume d'Ordier. Ordier, on avait annulé. On va dans Ordier 3 journées avant Tesla. N'était à l'Amnesty International de Montréal. Il y avait une autre place. On s'est concerté pour cet endroit. Donc, Amnesty International de Montréal, c'est quand même quelque chose. C'est là-bas que ça se passe si on veut dénoncer ce qui se passe actuellement, l'opinion, on n'a pas
les prisonniers d'opinion. C'est à Amnesty International. On peut même laisser des tracts d'Inna Dakhal, cardinal. En plus, c'est pratique parce que les voitures, vous pouvez ramener une centaine de femmes, c'est correct. Mais après 3 jours, j'ai appelé mon boss, mais je ne travaille pas aujourd'hui. Je vais le récupérer un dimanche, un samedi ou un dimanche. Mais je n'ai pas dit la raison. Mais il avait compris, il m'a dit d'accord, parfait. Donc, voilà, 6 jours. J'ai écouté les filles. On s'est concerté. Donc, elle s'est arrêtée, la journée, elle s'est arrêtée pour le 17. Le 17, il y avait une dame qui devrait faire quelque chose à 14h. J'ai dit, ok, on va, j'ai appelé encore. Vous savez, tout ça, c'est du temps, hein. Et puis, moi, j'ai la confiance. Ok, donc à quelle heure on est à 11h. Donc, c'est à 11h. À Montréal, il y a 80% de Kabyles à Montréal. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en principe, on va tenir à Montréal. Hier, la confiance, j'ai fait partie des initiatrices. Il va se dérouler à Montréal le 17 juillet à 11h devant l'Amnesty International de Montréal, devant, pas loin du métro Saint-Laurent. C'est à la rue Sainte-Catherine. Merci. J'appelle une autre voix. L'union. Parce que ce qui se passe, c'est que nous venons بالمحال بالبطل قصد من سخامن. J'ai toujours caché ma peine parce que moi aussi il y a 5 ans de ça j'ai été vu mon père madame Rare. Excusez-moi. تنميرت أفريد راس نحنا زوالم ليموسيون عند الصوت واسمي دنيكير ماشي ميد السيد ولا شوين ونسارا يتواشو الكيس وين يتواوضن وين يتواقصن المدادي فيس المدويس ولاش أخم تسجيل ثاقي 62 على الساقي وهذا نتنسى كان افتاقيت مهر ساقي تتزايريت خاطر النظام قاسني 15 القرون يجي نوفال إما زيغان يقبايلين بسا الفترة روايض يتمحقر نثار الفايض أفايقي ساقا غير كل ثورة يغي الصوضن أرمي نكاث أفيون وريد كان ثيمون نتنا ولاش نيغوسيي ولاش توارينا ردفير سيما لدنا وثيمون نتنا هذيك سوزاكرو هذيك سلفاترا كيفلانا ولكن تسمكتيها دونك Farida vient de préciser le rassemblement auquel appelle l'Union des femmes Kabila Maït Mour en France. Donc, l'année Canada a dit le 17, elle vient de le préciser, le 17 est Montréal. L'un n'empêche pas l'autre parce que l'autorisation, une demande en tant que coordination pour un rassemblement devant la colline parlementaire, elle a été faite depuis plusieurs semaines. C'était pour le 29, pour le 3, pour le 10 autres qui n'a là. Elle le 17. Et je suis un partisan de faire plusieurs événements, plusieurs actions le même jour, partout en Kabylie, partout dans le monde d'indénisme. Chicago confirmé, le rassemblement de Chicago ADS le 17. غادي تفهم جوستومون تمثلت من الوايقي في سويس ساوينا راونا على الحبس اولا وركان زوليس ونا ثروة للي ايسيس لاصل كاين مثلا واللي على ذمستان واللي على دمس من القانون اشكو حمل غادا غرا حمل غادا توشي ايوا كاين هذه السيما بس كاين مثلا
لكن هاد يفتغري وكنا تكسى ازاكلوني لنا فثمثنيو الخوفني لنا فثمثنيو فين انا مقارن لارتيكل 87 بيس الكود بينال تمثل زيريث اساكايت مثلا كوني نسد ايون ممكن مقارن لو كونسولا للجزائر دي اوتاوا دي ثمورث كندا اخماكي لان فيريو دخم يغلق ساكي دسف دس نتاكران دورث الجزائريين يتيديرن دي كندا ساكي سان الوقت يوكنا ما هذا تخدم من الشغال نسن مي يغلق وسنحسي بنالا اخماكي نسد الغرس يسد الغرس يوكنا كوني دي قبايليا وكوني نوض على ثبوت خاطر كون نوكا دارا اي نتسام من الجهد نسعى غفوذ يكون يغلفن اي نتسام نتمسني نسعى غين يكون يغلفن اي نتسام نتمهرسا نسعى العقل سوا ساكن نسالسا القاعة نسعى ثقدو الثنا نومن صلصنا نومن ستروى اللصل الحب فنيا أولي ظن جيض كل مثلا أما غيفان أما وي أولي قلنا رث في رث وين يجي سيانا بروفوكين سولنا غدا مثلا وكان نجمع دي أوتاوا أقرأ نبضل أوتاوا on a des limites de 25 des groupes de 25 personnes on est limité أقرأ غدا كلا أزل ميا جمذان أزل كمية قبائلين كان ذا كان كان شغلنا مثلا وذا وسن نتسالى غاوال لو كاين نخدم نقدش نتزار زيت دونك كاين مثلا كيفا هذا فاش ديجا فهم قرانت اما ستانن ديفدن ريدي سي محبس مشارفه نتمور تقبايليت الشكوفه غاسنيني كملت نقدي شنون ايوا كي تصاوض ما تفهمم انا كتهضر ثوره دونك الجورنال اوفيسيال نتمور الجزائريت خدمت le 9 juin نجمعن le 5 le 6 le 7 et le 8 juin نجمعن 12 قرقاز نتسلاوين ونزار ميم با مال الصح تيديرن نغموثن لان نقول لنا وتسدر غير يسمعون نسن وسخسر غير وذمي وشبحن الشكو كان راكنا وندينا بالكويدي ذا الكونساي كونستيتيسيونيل اكد لي مومبرينس ثم وثق فايليف ولا تفوطارا لا غا في بارزيد ننسن لا غا في من داوث نسن لا غا في يميني نسن نكوني اطروا لو بريز نيازند نكوني كيدون ماشي ديون وفريد ماشي ديون بوكيدون دونك خدمت سيد اكزاكتومون او مومون او اموسو كيفراني مان نتمور تقبايليت يخدم الديون والسنفار اينهم يقاروا ودون اكذي فران le recensement et que le référendum pour l'autodétermination la Kabylie. Et l'ordonnance se touchait là depuis l'époque de Boumedienne, depuis 1966. où ça a le courage et où il y a le MAC parce que le MAC est mort في الاسن
او لا مزكات سني وكان درن امورسو كيفاني ما نتمور تقبيلي اشوف ماشي دواكي اذا سمت نصح دونك خدمنا دايرين مقارنه لارتيكل 87 بيس خدمنا دوطر زارتيكل داخل اونغرو داش يقال لارتيكل كي يقاد بليك ما تفاضات تنضحض مليال هذا فواكي الجزائري الا قد تقفلض تنضحض تساويه تيكلان دي 8 سنه دو 1 8 سنه وثلاثه دو 2 وزميضات تنضحض في الريجيم ماكي زميضات صغيرت ذا الريجيم الفراد يستخدم لا فورس ما كيستوض العقل يبوظ دونك ثاقي يفاديني بليك اين وين كان يخدم دي زاكت نا دي موفمون يوكلنا دي سغديه هذا فوا الجزائري تحسبن ذا البلاد نكوني يقدر دي اوتاوا دي ثمورت كندا باش يضران سيل فو بلي يتمثل بلا هنايا في ولايه يتمثل وذا تريبون دي تاعك افسنا تاع الدين واخر سنه عمر واخر هذا قريبين غا فما شو سمك Pouvoir algérien assassin. ولايه يتمثل كما تاع اسجن ساعات هو كنا نكفوت لطول شنو نروح هكا يظن يتسلون يتسلون ذي الخوف نجمع نكثرها على خجيرنا نسن حتى دير كازليك تساوي لي كان ذلك يا ناس ولا يتمثل يا ناس ولا يتمثل نكمل اجل واجينا ورد نشري على ذاك الشيء يا ناس ولا يتمثل النظره بليك لا بروفوكينا شكون كوني لو سيلونس سي لا ريبونس aux imbéciles le silence c'est la réponse aux imbéciles juste les جماعة خاطي les جماعة ثانية ils ont fait un acte terroriste à Paris, ils ne vont pas le faire au Canada. voilà انتم ثلاث مثلا اجل هو ولد دونك مثلا تكمل كان في فرنسا كي مسمى الفراف ذويل يسلحوا لا جوستيس سي الكازن ما كيستخدمت 12 كركازنا اللي تساوينا كي ذنوثني يدير الفراف اشكور vous avez notre promesse c'est que c'est pas une menace mais notre promesse ثم بلا ربي هذا داوي من وين ديال تي بي اما الساعه ثمور ثقفيني تساوي ثيموننتيس مثقيم مرغ ديال التريبيونال بينال انترناسيونال في ظن نون ماشي ديال كازنين لا اتكمل ثايضا يتمثل في لوردونساكي ففي تخدم ديريكتومون لي لوايكسن في فران يكذب لو ريفيراندوم ناناك ذاكي سيرا بيناني سوفوان لي دوكيمون ادمينستراتيف نتمرث الجزائر اللي توحسب ذا الفراغ يسمى ديال وضع ما 50 الحبس نكون نخدم مفراني مان نخدم اوتونا سموسنيوينا سلانتيليجونس دي كابيل ثنميرت نون افين تخدمهم اي نافذ اي موسو اي قبيليا وكنا تكفو كاين يتمثل وكنا تكفو باش كنا وندير غير يتمثل فلا اساكي جو كوندان مقارنه اجرا غلان يجرفن بومدان. Il y avait 30 articles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. L'Algérie n'a respecté aucun article sur les 30. Je ne peux pas vous citer tous, mais il y a des choses qu'on cite article par article. Et on dit que oui, le fatal de Mahbasna. La sécurité, le droit à la vie, le droit à l'existence. الناس حمزين جمال زعيم ياكل محبس تلي تموت قبيليت سادة الفلاس الباطل ونتسوسو مالا فلاسهم او انت تكفو هاي تماثل ويكاذ يوكاذن باك لا قارن كوني ذا الفراف
C'est la police qui nous protège. C'est la police qui garantit notre sécurité parce que nous sommes des libertaires, nous sommes des peuples, nous sommes un peuple pour l'indépendance qui combat pour l'autodétermination. في اللي محباش التفكيك في اللي محباش التكفير تمور تقبايليت افوش دكفوش هذا السيوض هادشي تمور تقبايليت هذي يدير وارث قبايلي هذي يديروا مشو كيف راني مال تمور تقبايليت ذيث للي ذيث للي ذيث للي سلم يا زنوان السورة السورة يوسف باديو وقضي كان السورة يوسف تسمكتها مثلا تسمتين إلى قال نقيم داخل بوفريد أين إلا نوجد كي تعدينا كاستون بلا سوانين أعرف نيتزايرين كاس لانفورماسيون إلى بوليس ورتسوثرا إلى 3 سيمان الفير يونا كما كذا كي تعدينا كثورا إسيا هذه محق يقبايلين يلحوني باري نتا كثورا يعداو جوستيس إلي كونداني مازال فرونسي نسايد سيمغور يوثي يتنغمسين اللي كاهنة إلا نسيم ضبرت لا كورديناسيون فرنسا elle a été hospitalisée suite à cette agression d'un voyou venu d'une autre planète, d'une autre ère. Nous sommes en 2021. نساعد لا سويس نخدم نكونيس تيكتي وين نخدم ونخدم انا نكونيس المهبل ونخدم انا نكونيس لا فيولونس اسمرا درح تنساتني لا فيولونس النتيد اللي من الناسيونال النتيد دوك الصغر تقبايلي افتر وذنا نزمراسي شوال اشرك قال نسنا كنا دا نوكلي نكنا كثورا اكومبا غير من غيرنا غير من نوغنا سوفريد التلويث تخيلوت وسنسارة ثرا إيوا كذا قد سيجرا فن مكون مرة داعدين زتنا ومكون مرة كشمنا لومباسادا كنسن تخيلوت وسنسارة ثرا كونتينيون نوتر ترافاي يوسف أنت هذا يوسف الزلف الأول تنمرت الدعمة أذكر شادين نانتي داكلي وث مثلا غير داني مزورة دونك الجزائر مزرعة الفترة اللي تخدم يثمر تقبايليت ماشي رميدة الساقي سي 62 راسا هادي راه كان ثيوري قبايليا انت ملان اقشيش تقشيش تمطو ثركاز امغار تمغار الوقت كي كوشين لا نزرى بلي ذاك الجزائر امصبطري يفغد ايا دايله وقبايلي اثاويه الحبس يظلي سفون دوال حاله في الميليتون ديبوندونتيست واذا كي تناغنا في تمر تقبايلي واذا اللي كانت تساوينا الحبس السبوسات نزرى بلي وين كان يدي هضر مستقبايليت اثاوينا الحبس الحقن جاسكا وتجنرا اتلعب اتورار ذي ثلويث خطر كان يدي هضر سيسم تمازغا تفريق وجافا دونك لابيل et les associations et القبائل انت مالنا لي زاسوسياسيون كابيل انت مالنا اما ذاك اللي كندا اما ذاك ماضى لي مرة لي الموندونتي اكلي ادفدنا ثما بات مثلا اكس واحد سن ديال الفاطر وذاك امو تاكسين بلي لي تيروريست وذاك اللي كنسي تاكسين لي تيروريست يقلد لي تيروريست وكذاكي يكنا غير 128 ديال المصريين اون 2001 وذا ياكي اي تاوين لجان الحباس وذا كي تعداين في لجان داخل الكوميساريات اي تعدينا في تلاوين داخل الكوميساريات تلاوين قبايليين قصدي قبايليين لجان قبايليين بغانا نربحون اذا الاول انا قيمت انا بدت افوس لك فوس دكراتي غير يوم ورد ميلو ولا شغل ميلي زمرة ديرنو كريم سليم وي الزلف الاول ثم زوالو ثسنيني تنميرت لا كورديناسيون ما كان فادي ديساون ندي كان انت غرايا تنميرت وقد ديال انت غرايا في سنات لكن دينا يوم باور ثموح قراني تموح قراني في زمان نزيك قبايلين يشرح ثموح قراني ديجا مباير انا يمكن يكرا دي تدرت ما يتوحقر يون ميستدرت لنا تدرت النجمه تدرت كوتي النجمه غادي تدر نتاع تصب وجنباير انا الساكي ثموح قراني تم قرات لي جنا غير ما غنسننا لي زانديبوندونتيست ثموح قراني qui a dépassé ses limites. Il a vraiment dépassé l'extrême. Il y vraiment, nous connaissons le MAC, l'un partout dans le monde, mais aucun pays n'a accusé un militant du MAC de terroriste
à l'exception de l'Algérie. حاشا الجزائر يكترن les militants du match الحبس هل انتو هذا الحبس للدوزة كيما هذا الدين الور الفرنسا تغنيت اما ذي ثمورة القبايل لي كوميتي دو فيلاج s'il vous plaît بروتيجي النجمات بروتيجي الرونون بروتيجي ثرونا رحت دا لا جيستيس il faut les protéger وسان يون وسان les instances زرام oui on essaye de faire des démarches on fait tout ذاك la diaspora mais ونتشريها في يون يمحبسا كي السن كانت مثل سن القبايل ذايا جميل لو هني سي اون في ريان ثم زوارف دي تودرين إلا كان نجمات تودرين يفو لي بروتيجي تص لي مونتا دامني سفغن لي أهن ثلاثين روينا أهن ثلاثين يفو لي بروتيجي لا نشرت مقنن روينا ندير فلوك بغا نديرو نحرقا أهنا يسون سوبراسيون يفو لي بروتيجي في السنة تغرين في السنة il faut se mobiliser même de la diaspora. Il y a que les associations, on appelle toutes les associations. Commençons par le 17 à Guitare-Telaoui. Semaine à Densoud, nous connaissons l'association Union des Kabyles du Canada. À Sagui la coordination, le 17 Telaoui. Il faut multiplier les activités. Il faut être solidaire. أكدوا راونا أكدوا مثلنا ورسانيون وندينا ثاني مرثنون أتيكم سحمد الرحمن. ثنميرثي مراد اتسمحتها كان شوي لنا كتوري الكالندري ثنميرث افتغري مودي عاود مراد اتسمحتها كان بلي il y a eu plusieurs réunions à كتوري ديسدو كوريم التاسك قبايلين اما لي زاكتور نتمانيين اما لي بارتي بوليتيك لي زوريزون ديفيرون افومين مقارنه لما كنا لو اركا لان جالسن لو اف اف اس لو ار سي دي tous les partis politiques et toutes les tendances et les divergences politiques اللي نتمورث كتوري ننترف زوار كان تيغريت قبيليت اقدا في تيغريت قبيليت في السيول قبيليت في الدكاتره الكندا on a eu plusieurs rencontres غير لي ميليتون مخالف نوكلي سندير لي ثلاث تمريليت غير توت لي اسوسياسيون يقدر شني تمور في الكندا سمانه قد تدونا ديال اون رونكونتر غير لي اسوسياسيون كمدوكان تيدير الامريكان سلام غاسفدن تسقى موت بوي جالسن ان النوار تيغري تيلاوين اسنتينا ثمث كنت يكون مثل في الدن يقدوا افت مثلا ثمث بث مثلا نكتس مثلا يتسيدرن دول البطل اسمحتي على نوسي مغنسنا يقدشني كدا امنيستي انترناسيونال ils sont en train de faire des grands dossiers et Amnesty International est en train de vouloir fédérer une trentaine de pays dans le monde كنا سنين الجزائر ثم هرسان سنين كراس اسقرا في قراشينيم اقراك من الرب والناس السروافض اي خدم البطل سي دي كولونياليزم اي سي اون ابجيكسيون اي يخدم نكاتورا ولاش تمورتي تخدم مام من وقت ني يا لا غير مونديال والصوضنا راه وين ورا الصوضنا الساقي عند الصوضن هاد السكسنير كازا تيراوينا كوس سنسن كشترنس الدنيا سمير السوري سمير اديرنو عواليس ونتعطي ثاني نفكر دونك مي لا وين سان اوسي ان ديسكور une parole à nous livrer et qu'il soit le bienvenu. Azul Flawen, la Slamanou Nalvagian, qui va à un nous, le mouvement, l'autodétermination de la Kabylie, nous sommes un mouvement libérateur. Et qui veut dire libérateur que on a été, nos aînés ont libéré l'Algérie du colonialisme français. Nous, on va libérer la Kabylie du colonialisme algérien. Que cette France a mis main sur cet État qui est l'Algérie et qui nous a mis dans l'étau, nous Kabyles. Aujourd'hui, les Kabyles ont décidé de penser à eux-mêmes. Et si vous dites que nous sommes un mouvement terroriste, c'est pas moi qui a tué les 128 jeunes à balles explosives sur la Kabylie et dans les manifestations d'Alger. C'est pas moi qui squatte des quartiers pour essayer d'attraper des militants du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie et qui les fait arrêter dans des prisons sans aucun dossier criminel. Et la plupart, c'est des étudiants à haut grade, universitaires, qui sont en prison
et que vous, les ignorants, vous nous poursuivez jusqu'à maintenant avec votre ignorance et votre harcèlement. Ça, on n'arrêtera jamais notre mouvement jusqu'à ce qu'on libérera notre pays entre l'étau que vous voulez nous mettre, et on vous cédera jamais jusqu'à ce que la Kabylie deviendra indépendante. Cette idée, il faut la mettre dans vos têtes. Kabylie indépendante, c'est comme hier, l'Algérie indépendante, la Kabylie sera indépendante. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. كما مور سيروح عند خسرنا كينا يا كنا تحكوا هذيك كان صور ضغط تصوير هذيك كتيني الزلف الاول كتجمع حسان انا تزوال ما ساكي انا بغينا تظلمنا على كرازين وكاكي وكذا كان غتشكى الكبار الجيريان ويرنو لا لا سيكوريتي ميليتير فينالمون يعني فرنا نعد ساكي انا فينالمون يعدد زركا وركز ساكي انا يعدد نولف لك ناقر يعني نفكيس كلا شويه لكني نوا ذم غناس وي نفكيس اللي كنت انا كاين وكذا صافي عدد ساكين عدد ساكين ماذا وكذا كاين اظن تسبروفوكين سيتي بروفوكاسيون عيناني ونسد بلي كان كل حال ساكي كان نضرب اتسفغن اما حباس الا ندير مورد وهذا اظن لي نوكلي كونفوكاسيوني مغناسان وكاع كيك تنك يونو مارميل c'est-à-dire هذا بوكي الجزائر لا نو كان بو بارتو لي ريجيون الجيري لان نشاويين لان القبايل ديكيس لان وعرفن لان مزابين لان كلش ذاك انا ديونو مارمي ضفتان ذاك مقال لونيتي ناسيونال ستانكلون كل يوم une dizaine une vingtaine personnes qui travaillent ensemble collaboration en même temps ils s'attaquent les militants qui veulent libérer le peuple entier ودرنا البوان غامن الحرس كي هنا نسرب لك اللي فينا وبغينا راه تيلي ديسبيرير في لي زافريكان سي اونت بور فو طونك افريكان تمور ثنون وذكرم رشر نون فنكرم يما ثون ذكرم جدد نون ذا شو ندير قيمه وما كاينين لابارس نخدم من ميكلا لونترينور نيكو جوارني لا دون بوين غاضن الحال كاين بليك زاد يعجب كاميونيت إنيس سبوز دار لا كيستيون تقبايلي إلا كان الفرنسي لونجلي اسكو les Américains c'est même loi le droit avec les Américains et les Français un jour c'est le droit me dit j'accepte أين دنا ودوارا ما لونغارا أخا ربي مثقل ما خا ربي وكذا اسمع وكذا تسيري وكذا تبرفو كيفاه وكذا فين تسيري وكذا تسيري تبرفو كي وشي زيد ها أخلي أروح أتسوى التور أروح facile de résister les gens américains. C'est pas là les gens. وتكمل عوالي وفي لا كيستيون اش يبوزي لا كيستيون ربوبنا كانا ابيليز وسين كان تنزوق فانا اثنين ترى وكذا كيف وكذا كي شكانتني دي ولكن هذا بروفوكين اوكي وسن ثلاثه Nous on continue. Pouvoir algérien assassin, l'État algérien terroriste. 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 Abdelkader le traître. Émir 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 Abdelkader le traître.
امير عبد القادر للتخيط. فيف فرحة مهني، فرحة ليلى اسا اسكا، فرحة ليلى اسا اسكا، فرحة ليلى اسا اسكا، فرحة ليلى اسا. ليبيغاف s'il vous plaît, libérez ça, اسكا، فرحة ليلى. Libérez la voie s'il vous plaît. Libérez la voie de l'issue de l'ambassade s'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez le passage. On n'a pas le droit d'être sur la place. Non, non, non. Abdelkader Emir le traître. يعني فريمون انا ايفينمون ماجور ادورينا القبائل تشاملين الجزائري Farhat Mehni, président de la Kabylie. 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 Président de la Kabylie, Farhat Mehni. Président de la Kabylie. Farhat Mehni, 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 président de la Kabylie. هاتسنة مثلا بنو هلال هاتنا البرونج باش كنبدا صبوتينا الجماعة كيا بنو هلال فوالا لي بنو هلال سون اريفي. L'autorisation, s'il vous plaît. On est pacifique. Aïe. Sortez de nos terres. Pacifique. Les terroristes financiers, les terroristes de la nous ne sommes pas des Algériens. Vous ne faites pas honneur à la Kabylie. Nous, on fait Ok, honneur à c'est un bon exercice d'entraînement. On va s'entraîner au calme parce que eux, leur objectif plus tard, c'est de nous entraîner dans la violence afin que la ville d'Ottawa ne nous donne pas l'autorisation de nous rassembler ici. Nous, on est une organisation pacifique. Nous sommes des pacifistes et la violence et le terrorisme est de leur côté, c'est connu. On est en train de diffuser cette information et on a déjà vu un exemple à Paris où des militants kabyles se sont fait écraser par il y a eu une tentative d'écrasement par un véhicule. Ici, les choses ne se passent pas comme ça. On les a prévenus à l'avance. On fait attention à nous. Et puis on garde notre calme pour que la prochaine fois on n'aura pas de difficulté à avoir une autorisation afin de faire ces rassemblements. Algérien, terroriste, pouvoir. 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 Algérien, terroriste. هذاك ماشي لي ميري من عندك كيف كيف بالقسم الشيخ كيهضر هذاك كيقول لك
تجمع ساكي وكناس نرات نفكافو دي وتمثلنا سمثنا تفندي في الموت وقال تعاود الحبوس وقال يموت تشجعنا كوكا تناوي درفرافا كي ضغط في موت القبيل تيخدم تدابوا الجزائري يكون صدر ذاك ناس نفكافو دي وتمثلنا يسمثلنا ومازال نكمل من ناس كمل رزاق مثلا ساكي كان شوالي شجعنا تخري لي بيرتيرباتور نسم باش بيرتيربي شو كان تجميلتي وتمثل تسمعنا عندنا هذا اللي مسوس ندير راك بغا يصلح له غادي تشد لابوليس استفاده المير Oui, il a posé une question bête, Agma. Il a posé une question bête. Voilà. Il veut l'indépendance du Kabylie. Allô. Mais quand il a posé une question bête, si vous n'êtes pas algérien, qu'est-ce que vous faites devant l'ambassade d'Algérie à Ottawa? Ça, c'est une question bête. L'Algérie colonise la Kabylie, tout simplement. C'est pour ça que nous sommes venus devant l'ambassade d'Algérie colonialiste à Ottawa. Voilà. Et ça va durer autant et aussi longtemps que l'Algérie colonise la Kabylie. Nous serons toujours à vos pas. Oui, mais n'oubliez pas que vous serez tous amenés devant les tribunaux des pays pour les exactions que vous avez commis en Kabylie et même en Algérie. Vous allez vous présenter un jour devant les TPI. Ben سنة تسدو ثورة وقينيا تمورث القبائل تمورثنا على كونيا سوسط عمر صغور إزايرين غينيا ثرى فرنسا كان جنس اسمه فريد كيران 62 ياك توالم تنا مكشمن ذي قفافل ياك توالم تنا مكشمن وكذا كي تراني منسن لحونا صغارين وكذا كي ديك شمنا كثر قالوا لومباساد كي خدمن دين كرافاني موريال قالنا كانوا حنصغري هذا بوا زيري نوني جناز انت غريفينيك البقراوات البقراكي لا تاي انا ونشطاي الميلم كل ما دادوق جوناس ذكرتها بدات ترجمه وتخدم دا شوريك وتزوط مازال ديك وتربي ضراوي واخر ثاس يرفن ممكن ابريد نهايه تكمل تيمون انت تنكوفرين وسنقاتنا تخلقن تشن تيمس ارغان خاطر اتسمكتايون كوالد دينار وناس ازراتينيس ايت مثلا زي استمادينا تسمكتايا ولكن هاكينا النظام انتقدر لو كالم انتقدر الشوري دنوسا لو ماكي كاثورا لو موفمون انديبوندونتيست يوالا ساكنين دينار وناس معتوب تسيرك تلكشيوي شي تغليا سنتيرك تساري شيوي موت كي صرا قندور مثل السيداك الصرا ذلك سنين Nos Nécathura, ils sont nus devant le monde entier, ils sont en train d'observer leurs mensonges, leur comportement de dictateur et leur comportement de préparateur de génocide en Kabylie. إلى قرن سود شغلنا إلى قرن بدت كان يقدي مالنا أو ندينا يريو نخلي شديد واخذة من كندا إيتازوني أين تفغمور كلي أكثر نتسارو ثيفراثين اللي ديبوتي كلي كونتين دانت فوتي لي زيتا أما au niveau provincial أما au niveau fédéral نتسارو أمنيستي انترناسيونال نتسارو أو ميديا دو موند أونتيي تيفراثين أجيو كلان وين بغانا تسيرنا في إليزيات نغاتسير هاد مسلاية النظام هاد السي واللي كان غاديرو لا كورديناسيون ماكان 2018@yahoo.com أينك تحواجم توت أكسيون على تخدم تفرج تمشطوح على شكا مرميرا داك نسفوتيم الديبوتي داك نسفوتيم va apporter un poids pour le mouvement de la Kabylie. أدفك كان السورة كريم أدفك كان أولي حميدة دين أول استزلا أدسورة أولي كريم الشباب دي ساعة أتدي فك أكيد نفك الثمريلي ذا وندفك البروغرام كريم لا سويت دو بروغرام ثانية. زرت لكنت زرت لون أولي وجست ونزميران سو محبس قبيلين لأن استفاد الجزائر تم هرسانت حوايج جم ثماونت اما تواشو للنسن اما لي زافوكا
On a prévu une petite cagnotte de Guinée. Alors, كاس زويرة زيدني من أحمد أثناء الريع كالريع ديجا وين يزمر ندعون سواء نو يزمر ونو زميرة معليش مي سي با اون اوبليغاسيون مي ديدنا منا يروح ديريكتمون ري محبس اترافير لا كورديناسيون مع كندا d'Amérique du Nord. تمير في الكود تمير في النور. Voilà, donc de la cagnotte guinéenne, ça vient de Ahmed. Voilà. C'est la notion de la nation kabyle. À Seguir, la JSK va jouer la finale contre Casablanca et Zaram, les Algériens soutiennent le Casablanca et les Berbères marocains soutiennent la JSK. Et toute la notion de nation est là. Les Algériens ne se reconnaissent pas dans la même nation que les Kabyles. Et c'est réciproque. Donc le cortège de Guinouel à l'ambassade, c'est pour soutenir, assister au match, voir le match la GSK contre Casablanca. Et ils vont certainement soutenir, bien sûr, Casablanca. Donc, nous connaissons rendez-vous à le parc Stracona, qui est juste à l'angle de la rue Aiguillon. On a une projection pour voir ensemble le match, la GSK contre Casablanca. Mais il faut que tout se déroule dans le calme et on obéit aux instructions. Mais il a à ce moment-là une caisse de jument, donc il a une porte. Soyons mobilisés. Le 17, il y aura probablement 2 rassemblements. Il y en a à Montréal, de Ottawa. Il faut qu'on soit présent partout. Il y en aura à Chicago, à Paris, à Marseille. Donc, si vous êtes à Montréal, allez assister au rassemblement organisé par l'Union des femmes kabyles. Et si vous êtes à Ottawa, soyez à l'écoute. On va faire un rassemblement sur la colline parlementaire. أدل سكينة شدينا كريم أيم دوكالات يم دوكال أنا السلاقي كان أنا حنوريث كونسومبل ويدي إزمرنا بخمان نوريث الماتش لا جيسكا دونك كريم يقدم دوكالي سهكان ان كرون كرون هكان تساويل ويذو ثلاث مرات النجمعان ويدي بغانا نخدمنا دوارين الماتش نخدم تنكمل لو بروغرام اشو كان لوتوريزاسيون او السرحه اوفيسيال مو نخدم ميكرو مننا نحبس تنمير ذنوان رونديفوا مقرنتينا كدينا كريم لكن نوريث الماتش جيتو سونسون تنمير